कौन खोज एपटे गोटे विषाक्त सापटे पळी आछि मते को कोपडी आइज मो जीवन में बहुत साप मारछि मते सापटा तो एपडू जाइतले सी सियाड कोन पळेला आसो आसो धर नै सापटा धर नै आसो आसो जल्दी आसो अबे सापटा तो एपडू आइछ सी सियाड कोन पळेला हेटी काक धरिया नै कहू चाल पे कौन धरती देखना चल जल्दी चल आसरे ता फेणा रे दछि सळा छटपट होछि खजियो जल्दी आसो अरे सापटा कण इच्छा धरि थिला कि सळा बंचिला मनुष्यटा मार देला बे आज कौन गाँव एत शांति 1945 मसीह जमी गोटे गाड़ी गुड़ा देखा ना थोड़ा आज भी सेमती गोटे गाड़ी गुड़ा कहीं रास्ता देखा भाई सर आगु रोड एटा कोन आपा रास्ता भाई आगु रोड ए सला कोन चले पागल छी ना कोन ए यू अबे तो ना पचड़ छी हां ए यू अबे तो ना मते तुम माल दो आई सुनमुन माल भाई को जेउ भाषा रे कहले भी एको किछि फरक पड़िबो भाई काला आगरे मुळा चबेबा सुनि दियो किंतु या आगरे बोईतालु चबेबा ताले एको बुझेबो की तेरु नबरती तारंडू आसियो ए तारा घंटा कोठी की बाजीपुर कॉलेज पछपट हां हम घर मसला नहीं बे से कोइला ताळगंड को आसीबो एठी ताळ काई गंड काई ना बे जागाटार ना होची ताळगंड ना बोडी छली हे सला काला गया अबे से कोन गाड़ी दे पड़ेला जाऊ छे को पटेबी जाटेरु पचले आसु की भाषा कहले से मुझे लेखा ना मेनू आई ओ यू ऐसा कौन गाड़ी दो तमे सेठी कहि के आथिले ना तुमको जे प्रथमे आई लव यू कहबे तमे तार मु कहू छी आई लव यू ए टुकड़ा कोन हैंडसम देखा होती जणा पड़ती ना किछ ओडे कहू तुमे कोन सेठी गाड़ी दे गेलो मैं झियो पिला बोली किछि भी कहि परिबो आज तुमे जदि कोडी गाड़ी दबार सुनी छी मोटू करा बाव के हेबेन ओ नो जा भी कोई नहीं तो किछ सुबियो अच्छा तुम एठी बसछ आई लव यू तू आम सांग को माइलु आउ छाड़ से कथा छाड़ आउ आम गरम मसला फेरा गपदा सा गपदा पदा पदा आमु डाक दिलु काई तुमे मोर गोटे काम करिवो की काम मु तुम ऊपर 3 मास 3 दिन 3 घंटा नजर रखुची मोर विशेष तमे माने एई कामरा करि पारि हेले हमर गोटे शर्त अछि से शर्त एई कागज लेखा अछि सती हो मु तुम शर्त राजी अछि हेले काम कोन बुझी सुनो
ଶଳା ଅନ୍ଦଜ୍ଞା ଲୋକ କିଏ ଦେଲା କାହିଁକି ଏକୁଆ? ଓ ତାହେଲେ ଘରେ କହିବୁ ତା ନମ୍ବରଟା ନେଇଲୁନି ହେ ଶଳା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଏବେ ବା ଖାଇକି ଆଇଲେ। ଶଳା କାଲା। ହଉ ତୁମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ନମ୍ବରଟା ନେଇକି ଆସ। ଆରେ ଆଜି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ପଳେଇ ଚାଲ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ତା ପାଖକୁ ନମ୍ବର ନେବା। ଓ ନମ୍ବର ଆଣିତେ ଯିବୁ? ହଉ ଯା ଯା ଯା। କଣ କହୁଛୁ? କଣ କହୁଛୁ? ନମ୍ବର ଦଉଛୁ, ଆଉ ନମ୍ବର ଦେ। ତୁ 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 ବେଶା ତ ପ୍ରଥମ କରିବୁ ତୁ କାହାକୁ ପଠେଇବୁ ଯା। ଶଳା ନମ୍ବର ଆଣି ପାଇଲେନି? ଶଳା ଗଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ। ଭାଇ ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ମତେ ଶୁଭିଗଲା ନା କଣ ବେ? ଭାଇ ନମ୍ବରଟା ଲେଖ। ଆଉ ଦିଅ। ଛନ୍ନ ନନ ପଞ୍ଚାନନ ଗଜାନନ ସଜନନ। ଭାଇ ତୁମ ନମ୍ବରଟା ଡାକ। ହଉ ଲେଖ। 102 108 ସେଇ ବାଦେଇ ବାଟଘାଟ। ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆଉ ନମ୍ବରଟା ଦବ? ହଉ ଲେଖ। 102 108 ସେଇ ବାଦେଇ ବାଟଘାଟ। ଭାଇ ନମ୍ବରଟା ଜଲ୍ଦି ଦଉନ। 102 108 ଏଇ ବାଦେଇ ବାଟଘାଟ। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କହୁନ, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏତେ ସମୟ କଣ ଲଗଉଛ? 102 108 ସେଇ ବାଦେଇ ବାଟଘାଟ। 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 ଯଦି କୋଉ ଲୋକ ଆସିବାର ଦେଖି ନେବୁ ତୁ ଟେରୁ କହିଦେବୁ, ସେ ମତେ ଡାକିଦବ, ମୁଁ ଶୁଣିନେମି ଆଉ। ହଁ ହଉ ତୁ ଯା ଯା ଯା। ଏଇନେ ତ ଜିନିଷ ତୁ ଗୋଟେ ଖଇନି କିଣି ପାରିଲୁ ନା ଉତ୍ତମ ଦୋକାନରୁ, ଆମ ହାତରେ ଚୋରି କରୁଛୁ। ଏତେ ବଡ ଭିକାଟେ ନା ତୋର ଏମିତି କଣ ଦରକାର ପଡିଲା କି? ସେ କଥା ପାର୍ଟ 2 ରେ କହିବି। ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲୁ ନା କଣ ବେ? ବେ ମୁଁ ତ ମଙ୍କା ମାଗିଥିଲି, ଇଏ କଣ ଦେଇଗଲା?